Korinukuni khoroksa prazok shikli Sanjana Deborma cancer bemar manchagoi hamya ongoi khlaijak okoktum manmani logiloginu Sanjana ni treatment ni bagai samanchak sobasok khlaika BJP hasatang phang Bipin Deborma abaiginu spinal muscular atrophy bemar manchane khoroksa srainobu sobasok khlaika BJP ni hasatang phang Bipin Deborma Belakino khagam sangnai koktuma cancer hai hamya bemar manja khoroksa tiprazuk shikli fiabarang puisha kurini bagai kaham shakam nit naikol mungria angi tong khan nong ni broro Father Hasteo shakam naikol nani bagai tlangma barang puisha kurini bagai kifrete buzaka Hasteo abani bagai belakino khagam laizak nong ni broro okoktuma rok social media wa awai mok laizamani yagolo Hastini joto lukorok ni mokolo no laika abahaikino social media ni bishingte okoktuma awai mok laizamani yaklono BJP ni hasatang phang Bipin Deborma subasuni bagai shakawi phaika Chasalo BJP ni hasatang phang Bipin Deborma Sanjana Deborma no shaknai kolani bagai jaman chok subasur rakha te shakham nai kolani bagai te tamodam subasur ruman abro duibo kusuk beramu shazane kokla mani shaka BJP ni hasatang phang Bipin Deborma Kini je 참로 수박했더니 যতনা হামবাই जों थांनाय কয়েকটা দিন অনেক দিন ধরে নো সোশ্যাল মিডিয়া অংশ বা বিভিন্ন যারা চিনি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার রঙের মাধ্যমে মনুকা সোশ্যাল মিডিয়াও যে চিনি হানক সঞ্জনা দেববর্মা তাই চিনি তে খরকচা চেরাই হানক চিনি মনুশ্রী চৌধুরী বরক কনাইনে কাইসা বিমার কত রঙিনে বরক সাখাইমা মানে রাং পয়সা ক্রাইসিস नि बागै हे गैनि बागै ब्रक अनेक दिन धरे ट्रिटमेंट खाइजागे आंनि दङ तेव दिनै आं बरक व्यक्तिगतभावे कनैनो खरकसानो अनलाइन माध्यमे खलायका बरक जेहेतु बरक आसक स्वाभाविक नगो हाइमा साइमा तैने एकटा दुरा दुरा दङबा ताइ सञ्जना देबबर्मानि जे बिनि गार्जियन बिनि बुफा फायान थनिबो रिसिभ खाइका तो आंबो जे व्यक्तिगत मानसाक आं बरनो चबाखा ताबुक आं ओ सञ्जना देबबर्मानि जे गेस्ट बिनि गार्जियन कक सायां बुजिमानि तो बरक रां पैसानि बागै विशेष काय ट्रिटमेंट खाइजागे मांगै दङ स्वाभाविक एकटा गरीब बरक माबा बरक बागै कायसे बिमार कतरं खाय कष्ट दङ तो आबन बागै आं आर्थिक भाबे जतटुक मानसा तो खायका आबन पासापासि आं दिनै चिफ मिनिस्टार नो चिठि सिनाय एवं जाते बाहायखाय बनो सञ्जना देबबर्मा बाहायखाय बिनि हेल्थ चिकित्सानि बागै बाहायखाय बनो बिनि साक खायमानि गाहाम खायमाना बागाबनो जों चेष्टा खायनाय जेहेतु चिनि राज्यनि जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजी जे मनोश्री चौधरी ने अलरेडी सरकारी भावे चिठी लिखा सेंट्रल मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर नो जेपी नड्डा जी नो आबाई पनि आं सञ्जना देबबर्मानि बागैबो जाते सिनि मुख्यमंत्री माध्यमे कायसे सहयोगिता माना बागै आं दिनै चिठी सिनाय जाते बिनि जे सरि हायमाना जोंमानि आबनो बाहायके इमिडिएटली जों रिकभारि खायमाने बिनि साकनो आबन बागै हास्तेने जत लोकरना खबकनाय जतनो जों जे मानसा 1 टाका 2 टाका जे मानसा बनत चबानाने कारणे 1 टाकानि डोनेट बाय कायसे बरनि जीवन बाँची माने जों 1 टाका 10 टाका 100 टाका हाजार लाख टाका अनेक समय जों अनेक जागा खर्च खाइरु तो आबन बागै बरनि बिसिङो जों एज ए ह्युमेन बीइंग मानवतार दिक नाहरै बनो कायसे चबाना बागै आं जतन हास्तेने लोकरकनो आनि माफा आनि साकचालाय आनि कै मुनायसनो जतननो स्टुडेंट्स सिनि जरा स्टुडेंट्स दंनाय থেকে রমই একদম যারা চাকরি খাইনা যে মানছা 1 টাকা 2 টাকা যে নিনে সামর্থ্য অনুযায়ী নরক যে মানছা বনো বুকু सिनि सञ्जना देबबर्मा रक सुबा खांकाय खा खायो निने आनि कायसे कन्ट्रिब्युसन बाय कायसे बरनि जीवन होइतो तैसे मोनैनाय बबो कायसे मानसिना लामा अमै मानो आबन बागै
जों बर' बाय बर' अंगै बसे अंकै बाहायकै फ्यूचाराव सिनि बर'नो जों तैरि खालामनाय आबन बागै जों जे कामफान खालायतु आमन पासापासि सिनि बर'नो नायनानै बसिनि जे कायसा रेसपन्सिबिलिटी दङ अ कर्तब्यनो जतन पालन खालामनाय बागै आं सिनि जत हास्तेनि लोकरं थानाय आं कबकनाय तो अबाय केन्द्र बचुबादि आं उचुबाखा कायसा बर'नो चुबामान परे जे कायसा बखानि सेटिसफेक्शन अब अवश्य रक मानाय तो जतन आं हामबाय Abni logi-logina articular spinal muscular atrophy bemar manchani khoroksa sraino bo chobasa khlaika bisapini hasatang phang bipinde barma Yero report Jini Korang